Udah pakai yang segala macam. I know the one in roast meat. And the roasted? No. And roast meat, Herman. Take video. How are you? Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan segera memulai. You want extra patty? Yes. Tambah another one. An extra pen? Extra pen? Mari kita membuka kitab Bilangan. Please turn your Bible to the book of Numbers chapter 23. Kitab Bilangan pasal 23. The book of Numbers chapter 23. Kita membaca ayat 1 hingga ayat 10, and we are going to read from verse 1 to verse 10. Bilangan pasal 23 1 hingga 10. Book of Numbers chapter 23 verse 1 to verse 10. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah dan siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam. Maka Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Sesudah itu berkatalah Bileam kepada Balak, berdirilah di samping korban bakaranmu. Tapi aku ini hendak pergi. Mungkin Tuhan akan datang menemui aku, dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepadaku akan kuberitahukan kepadamu. Lalu pergilah dia ke atas sebuah bukit yang gundul. Maka Allah menemui Bileam lalu berkata kepadanya, ke-7 mezbah itu telah kuatur, dan kupersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah. Kemudian Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ di samping korban bakarannya, bersama dengan semua pemuka Moab. Lalu Bileam mengucapkan sajaknya, katanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak raja Moab, dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah, katanya, kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yakub? Dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Mari kita berdoa. Let us pray. Terima kasih kami boleh membaca firman-Mu ya Tuhan. Thank you Lord Jesus that we can read your word. Sekarang berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now we pray, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Halaman 61, page 61. Bileam pergi menemui Balak. Halaman 61. Bileam pergi menemui Balak, siap untuk dipakai sebagai
mulut Tuhan, tambahkan kata mulut. Now Bileam goes to see Balak and he's ready to be used by God to be his mouthpiece. Begitu tiba, Balak menyambutnya walau tetap mengeluhkan keengganan Bileam untuk datang. When he arrived, Balak welcomed him even though Balak complained about his unwillingness to come. Tapi sesungguhnya hati Balak senang, akhirnya pertolongan tiba. But the truth was, he was happy because as far as he was concerned, help had come. Namun di luar dugaan, Bileam langsung mengatakan, perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. But unexpectedly, Bileam said this to Balak, whatever the Lord put into my mouth, that is what I will say to you. Sebelum kita lanjut, mari kita berhenti sejenak dan bertanya, mengapakah Balak masih terus berharap bahwa Bileam akan memenuhi permintaannya untuk berbuat mengutuk Israel? Before we go on, let's stop and ask this simple question. Why do you think Balak continued to hope that Bileam would do as he wished to prophesy or to curse Israel? Bukankah Bileam sudah dengan jelas berkata bahwa ia hanya akan menyampaikan apa yang Allah katakan? Then Balaam said clearly that he would only say whatever God put in his mouth. Jadi pertanyaannya, kenapa kok tetap aja dia suruh datang dan tetap aja dia berharap? So the question is, why did Balak continue to ask and hope that Balaam would curse Israel? Walau tidak dijelaskan, dapat diduga bahwa Balak sudah mengenal Bileam cukup baik, bahwa ia adalah nabi yang dapat dipengaruhi oleh emas dan perak. Tambahkan kata emas dan perak. You see, even though the Bible does not tell us, but we can surmise, we can guess that Balak knew Balaam very well. He knew that Balaam was a prophet that could be enticed by gold and silver. Dengan kata lain, Balak tahu isi hati, tambahkan kata isi hati Bileam. Simply put, Balak understood Balaam's heart. Mulutnya berkata tidak, tapi hatinya berkata mau atau ya. Betul. His mouth might say no, but his heart said yes, I want it. Nah, dari sini dapat kita petik satu pelajaran, yaitu reputasi, tambahkan kata reputasi, selalu berjalan mendahului kita. So we can glean one lesson, which is reputation always precedes us. Orang menilai kita dari apa yang orang ketahui tentang diri kita. You know, people will make conclusion about who we are based on what they know about us. Dan orang menentukan siapa diri kita bukan dari perkataan, melainkan dari perbuatan kita. Tambahkan kata perbuatan. And people will know who we are not from the words that we say, but from our action. Tampaknya Bileam sudah dikenal sebagai nabi yang dapat dipengaruhi oleh emas dan perak. So it seems like Balaam was notorious to be a prophet that could be enticed by gold and silver. Itu sebab walau ia berkata bahwa ia hanya akan menyampaikan
apa yang Tuhan katakan kepadanya, Balak tetap menyuruhnya bernubuat sampai 3 kali. You see, even though Balaam said he would only say what God said to him, Balak still asked him to prophesy to curse Israel until 3 times. Saudara, kita ini mesti menyadari ya bahwa orang menilai kita berdasarkan reputasi kita atau perbuatan kita. You see, people will make determination, judgment about who we are based on what they hear about us. Jadi sekarang kita mengerti ya betapa pentingnya kita memang menjaga reputasi kita. Now we understand how important it is to really pay attention to our reputation. Jangan sampai orang salah menilai kita gara-gara tingkah laku kita. We don't want people to misjudge us based on our action. Jadi sekarang kita mengerti ya, orang menilai berdasarkan perbuatan, bukan perkataan. Now we understand ya. People will judge us based on our action, not on our words. Ya, itu sebab Balak kirim orang panggil Balaam datang dan langsung diiming-imingi emas dan perak. Now we understand why Balak sent his envoy to meet Balaam bringing silver and gold. Karena dia tahu nabi ini bisa dibeli dengan emas dan perak. Because he knew he could buy this prophet with his gold and silver. Oke, kita lanjut lagi. Iblis tidak akan mencobai kita bila ia tahu bahwa ia tidak akan bisa, tambahkan kata bisa, mencobai kita. You see, the devil will not tempt us if he knows he cannot tempt us. Sambung, iblis hanya akan mencobai kita di mana kita lemah, di mana kita terpikat oleh pencobaannya. The devil will only tempt us where we are weak, in the area of our weaknesses, where he knows we will be enticed by his temptation. Benarlah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus 1 ayat 14. As the word of God from James chapter 1 verse 14 says, we are all, every one of us is tempted by our own desire, because we are ensnared by it. Jadi siapa tuh yang mencobai? Sebetulnya kita sendiri. Siapa yang mau dicobai? Ya sebetulnya kita juga. Who actually tempt us? We. Who wishes to be tempted? We. Ya, jadi ingat ini prinsip, iblis yang menyodorkan pencobaan, tetapi kita yang mencomot, tambahkan kata mencomot, dan memakannya. So remember this principle, ya. It is true. It is the devil that will give us, show us, offer us the temptation. But it is we who will take it and eat it. Jadi kita mesti berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan kita jatuh ke dalam pencobaan, sebab kata firman Tuhan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Tambahkan kata lemah. So we must watch and pray that we do not fall into temptation, because as the Bible says in Matthew 26 verse 41, the spirit is willing but the flesh is weak. Saudara, waktu kita mengerti ya, bila kita mengerti prinsip ini, kita akan belajar
bukan saja berhati-hati, kita akan belajar bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, if we can understand this principle, we can learn to be cautious, to be careful, not to fall into temptation. But more importantly, knowing this principle will help us grow to be more mature. Saudara, salah satu ciri ya kekanak-kanakan atau ketidakdewasaan adalah menyalahkan orang lain. We all know signs of immaturity is what? Blaming others. Yeah, always blaming others because easy. So easy. Jadi kalau kita mau belajar bertumbuh dewasa, kita mesti lihat diri sendiri terlebih dahulu dan memikul tanggung jawab atas perbuatan kita. So if we want to grow to be more mature, first thing we must do is to look at ourselves and to take responsibility for our action. Saudara, iblis sebetulnya hanya menyodorkan loh. Remember, the devil only offers. Kita yang mencomot kue itu loh. Kita yang memasukkan kue itu ke dalam mulut kita. It is we who take that cake and put that cake into our mouth. Singkat kata, saudara, iblis tidak pernah menyuapi kita loh. So, now we know. The devil will not spoon feed us. Tidak. Kita yang memasukkan pencobaan itu ke dalam mulut kita sendiri. Jadi kita mesti bertanggung jawab. Makanya nanti di sorga tidak ada seorang pun, maksudnya di penghakiman akhir, tidak ada seorang pun yang bisa berkata, Tuhan, salah iblis. Iblis yang goda saya. Tidak. That's why in the last judgment, there will be no one who can say to God, Lord, I'm not guilty. It is the devil who tempted me. That's why I fell into temptation. No. God will say, the devil only offered. It was you who took that and put it into your mouth. Ya. Jadi kita belajar bertanggung jawab atas perbuatan kita. Sambung lagi. Setelah meminta Balak untuk menyediakan 7 mezbah, 7 ekor lembu jantan, dan 7 ekor domba jantan, Bileam pun pergi ke sebuah bukit dan di sana Tuhan berfirman kepadanya. After asking Balak to provide him with 7 altars, 7 bulls, and 7 rams, Balaam then went up to a hill, and over there God spoke to him. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Let's listen or look at what God said to him. Sebagai pembukaan, Bileam menegaskan bahwa ia hanya dapat menyampaikan. Tambahkan kata menyampaikan. Apa yang dikatakan Tuhan, dan Tuhan tidak berniat mengutuk Israel. As an opening, Bileam once again double down or emphasize that he could only deliver whatever the Lord put into his mouth. And the Lord had no intention whatsoever to curse Israel. Jadi ia pun tidak akan mengutuk Israel. He therefore would not curse Israel either. Dia berkata, bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Tambahkan kata dikutuk. He said, how can I curse whom God does not curse? Nggak bisa ya. Mari kita berhenti dan petik satu pelajaran. So let's pause and glean this one lesson. Bila Tuhan mengutuk, tidak ada seorang pun yang dapat menangkalnya. Sebaliknya, bila Tuhan tidak mengutuk, sekuat apapun kutukan itu tidak akan membuahkan hasil. Tambahkan kata hasil. If God does not curse, if God curses, nobody can stop God's curse. On the contrary, if God does not curse, it doesn't matter how strong the curse is made by men. It will not do any good.
Jadi sebagai umat Tuhan, kita aman di dalam perlindungannya. As the people of God, we are safe in His protection. Manusia boleh berusaha menghancurkan kita, tapi jika Tuhan bersama dengan kita, maka upaya itu akan gagal. Dan bahkan seringkali justru memukul balik, tambahkan kata memukul balik orang yang berniat menjahati kita. Men may try to destroy us, but if God is with us, they will fail. And oftentimes, it will actually hit them back. Hit them, those who wish to actually do bad things to us. Sebaliknya, bila Tuhan marah dan berniat menghukum kita, setebal apapun benteng yang kita bangun, tidak akan cukup kuat untuk melindungi, tambahkan kata melindungi kita dari tangan Tuhan. On the contrary, if God is angry at us and wishes to punish us, it doesn't matter how thick the wall of our fortress is, it will not be strong enough to protect us from the hands of God. Jadi kita mesti ingat ini. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. We are safe in God's protection. Tapi sebaliknya, kita tidak aman di dalam kemarahan Tuhan. If we are safe in God's protection, well, we can also say that we are not safe in God's anger. Because we can never run away from His anger. We can never hide from His punishment. Ingat contoh Raja Ahab. Waktu dia mau pergi berperang, dia takut dia akan mati, dibunuh, dia menyaru. Ingat itu? Dia meminta Raja Jehoshaphat yang memakai baju kerajaan. Remember the story of King Ahab? He's afraid that he'll be killed in the battle. So he asked the king of the southern kingdom, Jehoshaphat, to wear his kingly robe. But what happened? A soldier shot an arrow out of nowhere. And the arrow hit him right at his heart. Ya, ada seorang tentara menembakkan panahnya, panah itu bisa langsung menghujam tubuh Raja Ahab dan dia mati. So you see, we can never hide from God's punishment. Tapi on the other hand, if we are righteous, we walk with Him, we are safe. Nobody can harm us. Kita nggak akan bisa dilukai, dijahati oleh siapapun. Dan saya sudah lihat juga, justru yang menjahati kita itu nanti yang akan mendapatkan hukuman Tuhan. Ya. Saudara, pernah satu kali saya melayani seseorang dan orang ini nih cerita ya tentang kehidupannya di masa lampau. Dia itu bergaul erat dengan kuasa gelap. Once I ministered to this person and he told me that he was involved in the power of darkness. Nah saudara, kemudian setelah selesai saya berkata, yuk mari kita berdoa. After we finish, then I said, okay, let's pray now. Setelah berdoa selesai, saya buka mata, dia buka mata, dan dia berkata begini kepada saya. After we finish praying, I open my eyes, he opened his eyes, and then he said this to me. Tadi waktu kita berdoa, saya tidak menutup mata saya mau melihat Bapak, dia bilang. When we were praying, I did not close my eyes because I wanted to see you. Dan saya melihat ada seperti asap di atas kepala Bapak. Dan di situ saya melihat saya tidak punya kuasa apa-apa untuk berbuat apa-apa kepada Bapak.
And I felt powerless. I could not do anything because I saw that like smoke over your eyes, over your head. I said, I had no idea. I had no idea. I had no idea. Tapi Tuhan menjaga. Tuhan melindungi. So now you know. God protects us. He watches over us and He protects us. Kita aman. Orang boleh kutuk, tidak akan menimpa kita. People might curse us, might use all kinds of power of sorceries to attack us. We will be protected. Ya, ingat itu. Sambung dan terakhir. Selanjutnya Bileam menyampaikan apa yang dilihatnya, yaitu suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Lastly, Balaam then said what he saw. He saw a nation alone, cannot be counted among the other nations. Dengan kata lain, Israel adalah bangsa yang berbeda dari bangsa lain, bangsa yang unik, dan keunikannya terletak pada kekudusannya. Tambahkan kata kekudusannya. In other words, what Balaam was saying, Israel was different from other nations. It's unique, and its uniqueness lies in their holiness. Israel adalah bangsa yang dipanggil dan dipisahkan untuk menjadi umat Allah. Israel was called and set apart to become the people of God. Seharusnya mendengar nubuat ini Balak gentar dan urung memerangi, apalagi mengutuk Israel. Hearing this, Balak should have been afraid, and he should have changed his mind to go to war against Israel or to curse Israel. Tapi sayang, Balak tidak bertobat. Tambahkan kata bertobat. But too bad, Balak did not repent. Ya. Saudara, kita udah belajar, jadi kita tahu jawabannya ya. Apakah gara-gara Israel umat Allah, maka Israel luput, diperkecualikan dari ganjaran Allah? We have studied this. Let me ask you this. Because Israel is a people of God, sanctified, called and sanctified to be people of God, does it mean that Israel is always exempt from God's punishment? No. Kita tahu Israel mendapatkan hukuman nggak main-main. We know that Israel was punished by God. Ya, kenyataan 40 tahun mereka di gurun pasir itu adalah pertanda mereka dihukum oleh Tuhan. Yeah, we know that the reason they were wandering for 40 years in the desert because they were punished by God. Jadi kita mesti ingat, meskipun kita adalah umat Allah, kita anak-anak Allah, kita tetap masih bisa dihukum. Always remember, the fact that we are children of God, it doesn't mean that we are exempt from God's discipline or punishment. Bila kita keluar jalur, Tuhan tidak segan-segan menggajar kita. Ya. Remember, God never hesitates to discipline us. Even though we are His children, He will never hesitate to spank us. Jadi jangan sampai dipukul oleh Tuhan ya. Oke, saya sudah selesai. Ada yang mau bertanya atau